স্বদেশ সেবায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া বীর শহীদ সেনা জওয়ান শুভেন্দু রায়ের স্মৃতিতে অমলিন রাখতে অভিনব উদ্যোগ নিল ধূপগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শনিবার এক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই প্রাক্তন ছাত্রের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করা হলো। মূর্তি উন্মোচন করেন শহীদের স্ত্রী অঞ্জনা রায়। 2015 সালের 5ই আগস্ট ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থল কাশ্মীরে ফেরার পথে উদমপুরে সশস্ত্র জঙ্গিদের অতর্কিত হামলার মুখে পড়েন শুভেন্দুবাবু। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এই নির্ভীক সেনার। স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে তারই স্কুলের প্রাঙ্গণে মূর্তি বসানোর আবেদন জানিয়েছিলেন অঞ্জনা দেবী। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে SJD এর প্রদান করা মূর্তিটি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয়ে স্থাপন করে। अच्छा फील हो रहा है जब एक सैनिक को अपने कर्तव्य के प्रति जब सम्मान मिलता है आसपास के पब्लिक, उसके समाज के लोगों से, पूरे देश से, तो एक सैनिक होने के नाते बहुत अच्छा लगता है कि सैनिकों के प्रति आम लोगों में क्या इज्जत है, उसके प्रति बहुत ही गहरी एक भावना व्यक्त होती है कि आसपास के लोगों में और समाज में जब देखते हैं कि एक सैनिक के प्रति उनके दिलों में क्या इज्जत है। तो ये जो स्कूल है धूपगढ़ी हाई स्कूल, जहाँ कांस्टेबल शुभेंदु रॉय का प्रारंभिक स्कूली शिक्षा यहीं से प्रारंभ हुई थी और उसी जगह पे एक स्मारक, उनकी मृत्यु स्मारक बनना बहुत ही गर्व की बात है एक सैनिक होने के नाते। उसी स्कूल में होना जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया, इन्हीं गलियों में पढ़े लिखे, खेले कूदे, और उनके फैमिली के प्रति होता है, पर ये एक सैनिक का लाइफ है, सैनिक का कर्तव्य है कि जो हमारे सिखाया जाता है कि नेशन फॉर फर्स्ट ड्यूटी, उसके लिए बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आने पे। 5 अक्टूबर 2015 में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में कॉन्वे ड्यूटी के दौरान मिलिटेंट हमले में इन्हें एक बुलेट लगी, जिसके कारण उनकी শহীদ হয়ে 5 আগস্ট 2015। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানীনগর সেনা ছাউনির সাব ইন্সপেক্টর শঙ্কর সিং রাঠৌর, বিধায়ক ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক গুণময় ব্যানার্জি ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি অরূপ দে। নিজের বিদ্যালয়ে এমন সম্মান পেয়ে আবেগপ্লুত শহীদ পরিবারও। ব্যুরো রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা।